Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa sekalian, pemirsa Radio Suara Aliman dan Suara Aliman TV, pemirsa Radio Roja dan Roja TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu pada malam hari ini kita bisa berjumpa dengan salah satu ulama kita dari negeri Yordania, yaitu Fadilatul Syekh Akram Ziyadah hafizahullah. Dan beliau pada malam hari ini insyaallah akan memberikan nasihat-nasihat beliau dan ilmu beliau. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan amal saleh sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dan kita sangat bersyukur sekali kepada Syekh yang telah memberikan waktunya kepada kita sekalian. Maka langsung saja kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Dan mari kita simak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Tafadhal Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, famarhaban bikum ayuha al-ikhwa al-mushahidun wal akhawat al-mushahidat في هذا اللقاء الثاني الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح. وكنت بالأمس قد تكلمت عن كيف يستغل المؤمن ويستفيد من وقته ابتداء من أذان الفجر حين يستيقظ على أذان الفجر ويردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وكيف يدعو بأذكار الصباح وقلتها بالتفصيل بالأمس. وبعد ذلك كيف يتوضأ ويصلي سنة الفجر في بيته ويضطجع قليلا ثم يتوجه إلى المسجد، وماذا يقول حين يخرج إلى المسجد، وماذا له من الأجر حين يخرج إلى المسجد أيضا، وكيف يصلي تحية المسجد لأنه يكون قد صلى سنة الفجر في بيته، وماذا يقول مع المؤذن حين يقيم الصلاة ويصلي مع الإمام خاشعا متخشعا، وبعد صلاة الفجر كيف يجلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى. وتكلمت عن الأذكار التي ينشغل بها الإنسان وعن تلاوة القرآن التي يتلوه حتى تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين وله بذلك أجر حجة وعمرة تامتين. ثم تكلمت عن أن يبدأ يومه بصدقة ولو يسيرة قليلة، ثم يصلي صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وبينت أدلتها من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اليوم وفي هذه الليلة المباركة التي تجمعني بكم على خير إن شاء الله وننصرف وإياكم منها وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فسأتكلم عن صلاة الظهر. فالإنسان في وقت الضحى كما قلنا يصلي صلاة الضحى ثم ينتظر إن كان في عمله أو كان في بيته أو كان في وظيفته أو كان حتى في سجنه أو كان في أي مكان من الأماكن ينتظر صلاة الظهر، فهو صلى الفجر وصلى الضحى إلى أن ينتظر صلاة الظهر. فإذا
اقترب وقت الظهر يقوم ويتوضأ ويستعد للصلاة، ولا ينتظر حتى يؤذن الظهر ثم يقوم يتوضأ ويتجهز، إنما قبل ذلك يتوضأ. فإذا أذن المؤذن فليستمع إلى الأذان وليردد مع المؤذن ألفاظ الأذان ويقول ما يقول المؤذن، ثم يفعل كما فعل وتكلمنا عنه بالأمس في صلاة الفجر من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة. ثم يصلي قبل الظهر 4. وقد جاء في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فيصلي 4 ركعات يفصل بين كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين يستعد بهما لصلاة الظهر. هذه الركعات ال4 تفرغ قلبه وتفرغ بدنه للصلاة. فإذا صلاهما في بيته وخرج إلى المسجد قبيل الصلاة، أو يصليهما في المسجد إذا كان يخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام. فإذا أقيمت الصلاة يقول مع المؤذن أيضا ما ذكرناه في ما تكلمنا عنه في الإقامة لصلاة الفجر، ويصلي مع الإمام ويكون خاشعا، عسى أن يكون من المفلحين، لقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيصلي مع الإمام ويلتزم بصلاة الإمام. وأريد أن أنوه إلى أمور متعلقة بالصف، فكثير من الناس لا يهتمون بتسوية صفهم أو بالتراص في الصف، مع أن التراص في الصف وتسوية الصف هو واجب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف ويقول: استووا تراصوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة، إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وبعد أن يصلي الفرض مع الإمام ينصرف إلى بيته فيصلي في بيته أيضا 4 ركعات، وهي التي ذكرناها في حديث أم حبيبة السابق. فهذه الآن حتى الآن صلى 6 ركعات مع الرواتب، من الرواتب مع الفرائض، إضافة إلى صلاة الضحى. وأقل صلاة الضحى أن يصلي 2 إلى 8 ركعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فلو فرضنا أنه صلى 2 من الضحى فقط أقلها، و2 سنة الفجر، و4 ركعات سنة الظهر، هذه صارت 4 و4 8، و4 سابقا، هذه 12 ركعة قبل أن ينتصف النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، وهو أيضا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. فيكون قد حرم على نفسه النار وجهز لنفسه بيتا في الجنة. تفضل يا سيدي. Setelah Syekh memuji Allah dan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyebutkan bahwasanya dalam pertemuan ini beliau akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan athar dari para salafus saleh dalam memanfaatkan waktu mereka, di mana dalam pertemuan sebelumnya Syekh telah membahas tentang beberapa hal penting dalam memanfaatkan waktu kita, yaitu mulai setelah bangun membaca doa bangun tidur, kemudian berzikir, kemudian ketika mendengar adzan maka menjawab adzan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berwudu, kemudian setelah itu berzikir, zikir pagi, kemudian setelah itu melaksanakan sholat jamaah subuh. Dan Syekh juga telah menyebutkan tentang pahala besar yang akan diraih apabila kita melaksanakan sholat berjamaah sholat subuh. Kemudian ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan ketika
dikumandangkan iqamah, maka kita pun mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, karena qomat seperti adzan sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Kemudian setelah itu kita duduk berzikir, bisa sambil membaca Al-Quran hingga terbitnya matahari. Kemudian ketika setelah terbit matahari, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yang mana pahalanya adalah sangat besar, yaitu kita akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kemudian setelah itu kita bisa memperbanyak zikir, dan ketika masuk waktu duha, maka kita bisa melaksanakan waktu duha, yaitu ketika anak unta mulai kepanasan, di mana pada waktu yang lalu saya telah menyebutkan waktu yang terbaik adalah ketika jam 9.30 sampai jam 10 pagi. Kemudian pada pertemuan ini saya akan membahas lebih dalam, yaitu setelah sholat duha menuju sholat duhur. Setelah seseorang melaksanakan sholat duha, maka di mana saja dia berada, aktivitas apa saja yang dia lakukan, maka senantiasa hatinya adalah menunggu datangnya waktu sholat duhur. Ketika waktu duhur sudah mendekat, maka segeralah kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur tanpa kita menunggu adzan. Tidak harus kita mendengar adzan baru kita siap-siap, namun sebelumnya kita telah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh sebelum adzan, sholat duhur sebelum adzan. Kemudian ketika kita mendengar adzan duhur, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ketika sholat subuh, maka kita menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan setelah kita menjawab adzan, setelah itu maka kita bersalawat dan membaca doa setelah adzan, yaitu meminta fadilah dan wasilah bagi Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan mendapatkan syafaat beliau. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Namun sebelum kita melaksanakan sholat duhur, maka disunahkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat rawatib, yaitu bagi sholat duhur bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya. Di mana di dalam hadis Ummu Habibah disebutkan tentang keutamaan sholat tersebut, yaitu barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka diharamkan dirinya atas neraka. Maka cara melaksanakannya adalah sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, sholatul laili wan nahari mahna-mahna. Sholat di malam hari dan pada siang hari adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga 4 rakaat tersebut dilaksanakan dengan 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah itu, di antara faidah kita melaksanakan sholat rawatib tersebut adalah untuk mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita, sebelum kita melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat duhur. Dan sholat sunnah ini lebih baik diadakan di rumah. Namun boleh saja apabila waktu yang sempit atau rumah kita jaraknya jauh, maka boleh kita melaksanakan sholat sunnah tadi, 4 rakaat tadi di masjid, ya. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu, yaitu kita disunahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin ketika iqamah. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat duhur dengan penuh kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Kemudian Syekh memberikan pengingat yang sangat penting bagi kita sekalian, yaitu agar kita merapatkan shaf kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini perlu senantiasa diingatkan oleh para imam di masjid-masjid, karena Nabi SAW senantiasa mengingatkan para sahabat, ya, beliau mengucapkan istawu, tarasu, luruskanlah, rapatkanlah. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya merapatkan dan meluruskan shaf itu bagian dari mendirikan salat, bagian dari kesempurnaan salat. Kemudian setelah itu melaksanakan salat ba'diyah, ba'da zuhur di rumah sebanyak 4 rakaat.
Sebagaimana di dalam hadis Ummu Habibah tadi, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka akan diharamkan tubuhnya atas neraka. Kemudian tadi saya menyebutkan bahwasanya ketika kita tadi setelah sholat duha, ya, kita telah melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian sholat duha minimal adalah 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan qobliyah duhur sebanyak 8 rakaat, 4 rakaat, maka jumlahnya adalah 8 rakaat, di mana Nabi SAW dalam hadis Ummu Habibah yang lain, man shalla 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat, maka akan dibangunkan bagi dirinya rumah di surga. Tafadhal ya Syekh. Nah, barakallahu fik. نأتي الآن إلى صلاة العصر. وقبل أن أتكلم عن أذان العصر وصلاة العصر، إذا كان الإنسان استطاع مثلا بين الظهر والعصر أن يرتاح قليلا، أن يقيل فيريح بدنه سواء كان بنوم أو بغير نوم، حتى يستعين بهذه القيلولة على صلاة القيام، فهذا حسن وأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقيلون في وقت الظهر، فإذا جاء وقت العصر أيضا فعل كما فعل في صلاة الظهر، توضأ واستعد للصلاة، فإذا ما سمع المؤذن قال مع المؤذن كما يقول، ثم دعا بما دعا به في الفجر وفي الظهر، وبذلك يستحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحقها. ثم يصلي 4 قبل صلاة العصر، ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فيصلي هاتين ال4 ويدعو الله عز وجل فيهما أن يكتب له رحمته، لأن الله وعد بالرحمة. في الظهر حرم نفسه على النار واستحق الجنة، وهنا يستحق رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الركعات ال4 قبل صلاة العصر. ثم يصلي مع الإمام صلاة العصر، ويفعل في صلاة العصر ما فعله في صلاة الظهر وصلاة الفجر من إجابة المؤذن عند الإقامة، ويحرص جدا على صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الصبح والعصر، هو صلى الصبح الآن يصلي العصر حتى يستحق الجنة. وكان يحذر من تأخير أو إضاعة صلاة العصر. من صلى البردين دخل الجنة. نعم، حديث زهير بن رويبة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الصبح والعصر، لأن فيهما شيء من برودة الجو، يعني برودة الفجر بعد الليل وبرودة العصر بعد حم النهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من التهاون في صلاة العصر، فيقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ويقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله، رجع على بيته فوجد أهله قتلى ميتين، وجد بيته مسروقا محروقا، ليس له مال وليس له أهل. هذا مصيبته مع كبرها لا تساوي مصيبة من ترك صلاة العصر، أو أن يتهاون فيها حتى يؤخرها إلى آخر وقتها كما يفعل المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة المنافقين فقال يجلس أحدهم يرقب العصر، يرقب الشمس، حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فنقرها نقر الغراب، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهؤلاء هم المنافقون الذين يؤخرون صلاة العصر حتى تقترب الشمس من المغيب. فإياك أن تؤخر العصر، بل إياك أن تفرط فيها أيضا. فإذا صلى العصر
يجلس بعد العصر، لأن بين العصر والمغرب ليس هناك صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر في آخر حياته بعد وفد عبد قيس بعد السنة 9، وقد أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصلي بعد العصر ركعتين والشمس بيضاء فله ذلك، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها على الجواز. لكن الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه أن يقول أذكار المساء بعد العصر إلى المغرب، في الوقت بين العصر وبين المغرب هذا وقت ذكر. وكما ذكرت بالأمس أذكار الصباح بالتفصيل، سأذكر الآن أذكار المساء بالتفصيل، حتى من فاتته أذكار الصباح يحفظها من أذكار المساء، لأن بينهما خلاف يسير جدا. فإذا أمسى يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. في الصباح يقول وإليك النشور، هنا يقول وإليك المصير. ويقول اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغنني اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشركه، يعني مصيدته وحباله، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي وولدي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3 مرات. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كل واحدة منها 3 مرات. هذه أذكار إيش؟ أذكار المساء. وإذا أراد أن يفعل أيضا الأذكار التي قالها في الصباح يهلل 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل كما في الحديث، يسبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيغفر الله عز وجل بها ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، فهي أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يستغفر الله عز وجل 100 مرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يستغفر الله عز وجل باستغفار آخر، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يغرس لنفسه نخيلا وشجرا في الجنة بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان يعني سهول، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال العلماء في تفسير قوله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابيا عن كنز من كنوز الجنة أو كنز من كنوز تحت العرش، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي كنز من كنوز الجنة. فيقول هذه الأذكار قبل أن يمسي، وهذه لا تأخذ منه كثيرا، لا يظن الإنسان على كثرتها أنها ستأخذ منه الكثير. وأنا بالأمس ذكرت الأوقات التي تأخذها هذه الأذكار، يعني الإنسان في نصف ساعة يستطيع أن يفعل هذه الأذكار، في نصف ساعة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل يستطيع أن يفعل هذه الأذكار. فلا يستحق الله عز وجل الذي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك اللسان والشفتين وعافى بدنك أن تذكره في الصباح نصف ساعة وفي المساء نصف ساعة؟ يستحق ربنا سبحانه وتعالى هذا وأكثر. فإذا ما أذن للمغرب يكون مستعدا أيضا بالوضوء، فإذا أذن المؤذن للمغرب يقول معه ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة كما فعل في الفجر وفي الظهر وفي العصر. وإذا صلى ركعتين قبل صلاة المغرب فهذا حسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه راوي الحديث قال: فكان الذي يدخل المسجد، الغريب الذي يدخل المسجد، يظن أن الصلاة قضيت من كثرة من يصليهما هاتين الركعتين. كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري يستترون السترة حتى يصلوا الركعتين قبل المغرب. بعد ما يترجم فضيلة الشيخ إن شاء الله أتكلم عن صلاة المغرب وما بعد صلاة المغرب. تفضل. نمشي. Kemudian setelah itu Syekh masuk ke dalam sholat asar, ya. Ketika seseorang setelah melaksanakan sholat duhur, maka hendaknya dia beristirahat sebentar antara sholat duhur dan asar. Dan ini adalah sebuah hal yang baik dan bisa dilakukan baik kita dengan tidur ataupun tidak dengan tidur. Yang penting adalah kita beristirahat sejenak setelah sholat duhur di waktu siang, baik dengan tidur maupun tanpa dengan tidur. Maka ini adalah sekali lagi sebuah kebaikan, karena Nabi SAW dahulu pun beliau beristirahat di waktu siang hari, yaitu yang disebut dengan istilah qailulah. Maka
ketika kita setelah beristirahat, kemudian kita mendengar adzan asar, maka kita melakukan seperti apa yang dilakukan ketika tadi subuh, zuhur, yaitu kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita menjawab muadzin, kemudian setelah itu kita membaca salawat dan doa setelah adzan, memohon fadilah dan wasilah bagi Nabi SAW. Maka dengannya kita akan mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu disunahkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat qobliyah sebelum asar, yaitu 4 rakaat berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala, yaitu Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka setelah tadi kita melaksanakan sholat rawatib zuhur, kita selamat dari api neraka, kita mendapatkan rumah di surga, maka di dalam sholat tersebut kita mengharapkan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita harapkan dalam kita melaksanakan sholat 4 rakaat tersebut. Setelah kita melaksanakan sholat qabli asar, maka kita melaksanakan sholat asar berjamaah bersama imam. Dan ketika iqamah dikumandangkan, maka kita pun menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sama seperti ketika sholat subuh dan sholat zuhur. Dan Nabi SAW pernah memberikan penyemangat bagi kita sekalian untuk menjaga benar-benar sholat asar. Nabi SAW pernah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 sholat bardaini, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Kenapa disebut dengan al-bardaini, ya, 2 sholat dalam keadaan dingin? Karena di waktu subuh adalah waktu di mana ada kesejukan pagi hari, dan sholat asar adalah di sana ada kesejukan di sore hari. Kemudian Nabi SAW memperingatkan kita sekalian agar jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat asar, walau sekalipun, karena Nabi SAW pernah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah gugur amalan-amalannya. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, man taraka sholatal asri witra ahluhu wa maluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan dia telah kehilangan keluarganya dan hartanya. Maka dapat kita bayangkan ketika kita pulang ke rumah, ternyata keluarga kita telah mendapatkan kecelakaan, rumah kita telah kecurian ataupun telah terbakar. Maka inilah yang kita takutkan. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga sholat asar. Dan juga jangan kita mengakhirkan sholat asar. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik, bahwasanya mereka ketika matahari sudah akan terbenam di antara tanduk syaitan, maka mereka baru melakukan sholat asar, dan itu pun dengan terburu-buru. Maka janganlah kita sekali lagi melewatkan sholat asar, dan jangan kita juga mengakhirkan menyepelekan sholat asar. Kemudian saya juga menyebutkan bahwasannya diperbolehkan juga untuk melaksanakan sholat ba'da asar, ya, karena pernah dinukil dari Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu melakukan sholat ba'da asar ketika matahari masih putih di langit. Kemudian setelah seseorang melaksanakan sholat asar, maka disunahkan untuk membaca dzikir petang, dzikir di sore hari. Apabila Syekh telah menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya tentang dzikir di pagi hari, maka di sini tadi Syekh membacakan dengan sempurna, dengan terperinci dzikir di waktu petang hari, ya. Mulai dari amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khairaha ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil laili wa syarri ma ba'daha, dan seterusnya. Syekh menyebutkan dengan terperinci yang bisa dilihat di dalam kitab-kitab tentang zikir pagi dan petang yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang membaca ayat kursi, juga membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali. Dan inilah zikir-zikir di waktu petang hari. Dan juga boleh ditambah dengan membaca zikir-zikir seperti membaca tahlil sebanyak 100 kali,
ya ucapan la ilaha illallah 100 kali, dan juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Barang siapa yang membacanya 100 kali, maka seakan-akan dia telah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Dan juga bisa kita membaca subhanallahi wa bihamdih, yang mana dengan kita membacanya 100 kali, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Juga kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yaitu 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dan juga bisa selain membaca astagfirullah, juga bisa membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Dan juga disunahkan bagi kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar masing-masing sebanyak 100 kali, yang dengannya kita akan mendapatkan pohon-pohon di surga kelak, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga kita bisa mendapatkan harta dari harta-harta di surga, yaitu dengan membaca la ilaha illallah. Maka saya menyebutkan bahwasanya hanya dengan waktu yang sedikit saja, tadi saya menyebutkan dengan sempurna dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, dengan waktu yang sedikit tadi, ya kurang lebih setengah jam, kita dapat memiliki, ya, keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir tersebut yang sangat besar, ya. Dan kita telah diberikan telinga, kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan kesehatan, maka marilah kita sempatkan untuk membaca-baca tadi, zikir-zikir tadi, setengah jam di pagi hari dan setengah jam di siang hari. Kemudian setelah kita membaca zikir-zikir tadi, maka kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika kita mendengar adzan, maka kita pun menjawab adzan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, dan juga kita membaca sholawat setelahnya dan membaca doa agar kita mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Dan juga setelah itu disunahkan bagi kita untuk melaksanakan 2 rakaat qabliyah maghrib. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baina kulli adzanain shalah, di antara 2 adzan itu ada salat. Maksudnya adalah antara adzan dan iqamah, maka disunahkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Di mana dahulu para salaf, para sahabat, ketika telah mendengar adzan, maka mereka segera mencari sutrah, memenuhi masjid-masjid untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Fadhal Syekh. Naam, barakallahu fik. Jazakallahu fadlan. إذن بعد أن يؤذن المغرب ويقول مع المؤذن ما يقول، يصلي مع الإمام صلاة المغرب. وصلاة المغرب أيها الإخوة والأخوات هي وتر النهار، كما أن صلاة الوتر هي وتر الليل، فصلاة المغرب هي وتر النهار، وهي الفاصلة بين النهار والليل. فيصلي صلاة المغرب ويعجل في صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتعجيل بصلاة المغرب. وبعد صلاة المغرب يرجع إلى بيته ويصلي في بيته 2 ركعتين سنة المغرب. وإذا بقي في المسجد بين المغرب والعشاء مرابطا لدرس يحضره أو يفعله إن كان بمقدوره أن يدرس، أو لتلاوة القرآن وذكر الله، يصلي سنة المغرب في المسجد ويرابط، وهو أقصر وقت بين صلاتين هو بين المغرب والعشاء. فالمرابطة في المسجد بين المغرب والعشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم يلغو. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فهذا الوقت حوالي ساعة بين المغرب والعشاء، أو أقل بقليل أو أكثر بكثير بقليل، ينتظر الإنسان فيها يرابط في المسجد بين صلاة المغرب والعشاء. وأنا أذكر كنت أرى رجلا شيب كبير في مسجد من مساجدنا، وكان لا يحفظ القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، فكان بين المغرب والعشاء يأتي بأطفال صغار ويأتيهم بالحلوى
ويطعمهم الحلوى ويطلب منهم أن يقرأوا له القرآن، وهو يستمع ويحاول أن يردد معهم وأن يحفظ، حتى حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك، حتى يقرأها كل ليلة كما سنتكلم عنها بعد قليل. ورجل سألني في رمضان هذا الماضي قال: أنا لا أستطيع أقرأ القرآن لأن بصري قد ضعف وكاد أن يذهب، ولكنني أستمع إلى القرآن، فهل لي في ذلك أجر؟ قلت: الله أكبر، كيف ليس لك أجر؟ والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الذي يستمع وينصت للقرآن يرحم، فكيف الذي يقرأ القرآن؟ فهو أقرب إلى الرحمة من المستمع المنصت. فابقى في المسجد واقرأ آيات من كتاب الله، اقرأ سورة السجدة، اقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة، ألف لام ميم السجدة، وهي 30 آية. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك ويقول سورة 30 آية، لأن سورة الملك 30 آية أيضا، سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. وفي رواية أخرى في حديث آخر أنها حفظت صاحبها الذي كان يقرأ عليها من عذاب القبر. رجل من الصحابة كان قد خيم في الخلاء، وكان قد ضرب خيمته على قبر وهو لا يدري أنه قبر، فسمع في القبر قارئا يقرأ سورة تبارك. ففي الصباح لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال: هي المانعة، مانعة من عذاب القبر. فبين المغرب والعشاء ابقى في المسجد واقرأ هاتين السورتين المباركتين، وإذا لم تكن فعلت الأذكار التي بعد العصر وقبل المغرب تفعلها الآن بعد المغرب، وترابط في المسجد، وعندما يؤذن العشاء تكون يعني في صلاة من المغرب إلى العشاء، وتفعل في أذان العشاء ما فعلته في أذان الفجر وأذان الظهر وأذان العصر وأذان المغرب، وتصلي ركعتين بين الأذان بعد الأذان قبل الإقامة. ونتكلم إن شاء الله عن صلاة العشاء بعد أن يترجم فضيلة الشيخ. تفضل. Setelah adzan maghrib dikumandangkan, maka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana sholat maghrib ya adalah witr nahar, ya sholat witir di waktu siang. Salat witir itu adalah witr lail, adapun salat maghrib adalah witr nahar, salat witirnya di siang hari. Karena apa? Karena maghrib ini adalah pemisah antara siang dan malam. Maka segera kita melaksanakan salat maghrib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita untuk bersegera melaksanakan salat maghrib. Dan kita bisa melaksanakan salat qabliyah di rumah karena itu lebih baik. Kemudian kita salat maghrib, dan setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat ba'diyah di masjid, ya. Apalagi jika ada kita memiliki ta'lim, pelajaran di masjid, ya, maka kita boleh saja melaksanakan sholat 2 rakaat ba'diyah di masjid. Dan kita pun disunahkan untuk tetap duduk di masjid hingga menunggu waktu isya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan para malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Dan para malaikat senantiasa terus berdoa mendoakan kalian selama dia masih tetap berada di tempat tadi dia sholat. Para malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaihi, yaitu ya Allah, para malaikat mendoakan orang-orang yang tetap duduk setelah sholat, yang menunggu sholat selanjutnya. Para malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hamba ini, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Dan saya di sini menyebutkan ya sebuah kisah bahwasanya pernah ada seorang yang tua, ya, dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengerti tentang baca tulis Al-Quran. Namun dia setiap hari, setelah maghrib, dia mengajak anak-anak kecil, dia memberikan kepada mereka manisan atau permen kepada anak tersebut. Kemudian
orang tua tersebut meminta kepada anak-anak tadi untuk membacakan baginya Al-Quran, ya. Dan ini terus-menerus dilakukan setiap hari sampai akhirnya orang tua tersebut bisa menghafal surat Tabarak, surat Al-Mulk, ya. Kemudian saya juga menceritakan kisah yang lainnya, ya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Syekh bahwasanya dia rabun, matanya tidak bisa membaca Al-Quran. Namun, ya, dia berusaha untuk senantiasa mendengarkan Al-Quran. Maka saya menyebutkan, ya, bahwasanya ini adalah sebuah hal yang besar karena Allah Subhanahu wa taala pernah firman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mendengarkan Al-Qur'an, ya, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, ya, sholat ba'diyah maghrib, kemudian kita duduk, ya, meskipun tidak bisa membaca Al-Quran namun kita mendengarkan Al-Quran, maka mudah-mudahan itu adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambil menunggu sholat isya bisa sambil membaca surat-surat yang disunahkan untuk kita baca di malam hari. Di antaranya adalah membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setiap malamnya tidak tidur kecuali setelah membaca As-Sajdah ini, yaitu sebanyak 30 ayat. Dan juga disunahkan untuk membaca surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathuna ayah syafa'at li sahibiha hatta dakhalal jannah." Ada 30 ayat di dalam Al-Qur'an yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Yaitu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, ya. Itu keduanya adalah sebanyak 30 ayat. Dan surat Al-Mulk ini juga bisa mencegah dari adab kubur, di mana pernah dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat membangun kemah di atas kuburan. Dia tidak tahu, ya, dia membangun kemah ternyata berada di atas kuburan. Dia tidur di atasnya, lalu dia bermimpi bahwasannya surat Tabarak apabila dibaca ini akan bisa menjaganya dari adab kubur. Maka kemudian dia pun mengabarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui hal tersebut, hiyal mani'ah, bahwasanya dia adalah pencegah yang bisa mencegah dari adab kubur. Dan juga apabila kita tadi ketika sore hari belum sempat untuk membaca dzikir petang, ya, maka boleh ketika antara maghrib dan isya ini kita membaca dzikir petang yang mungkin kita luput atau mungkin kita tidak sempat untuk membacanya, maka sekarang ketika antara maghrib dan isya boleh kita membacanya. Kemudian setelah itu kita mendengar adzan, yaitu adzan isya, maka setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah antara adzan dan iqamah. Dan selanjutnya Syekh akan menjelaskan tentang sholat isya. نعم. الآن وصلنا إلى وقت صلاة العشاء. فصلاة العشاء صلاة ثقيلة على المنافقين لكنها حبيبة إلى المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لولا ما كان يعتري بعض الصحابة من تعب ونصب بسبب أعمالهم في النهار وشدة حر المدينة لا أخر الصلاة إلى ثلث الليل. فمن السنة تأخير صلاة العشاء، لكن نحن نصليها مع الجماعة، سنصلي ركعتين قبل العشاء للحديث الذي ذكرناه سابقا بين كل أذانين صلاة، ثم نصلي العشاء مع الجماعة. لنا في هذا أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فنحن بهذا نكون قد قمنا الليل كله حين صلينا الفجر في الجماعة وثم نصلي العشاء في الجماعة. فنصلي العشاء مع الإمام ثم نذهب إلى بيوتنا ونصلي ركعتين سنة العشاء بعد العشاء، وهما غير قيام الليل، وإن كانتا من قيام الليل هما غير قيام. وإذا أردنا أن نصليهما في المسجد فلا حرج، لكن الأفضل والأولى صلاتهما في البيت. نصلي ركعتين بعد العشاء وندخر
الليل للقيام وليس للسهر والسمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السمر بعد صلاة العشاء إلا في 3 أشياء: في طلب علم إذا كان هناك دروس يتعلم الإنسان من خلالها، أو كان عنده ضيف فأراد أن يسامره، أو أن يداعب أهله زوجته وأولاده يسامرهم. أما ما يسهر كما يفعل كثير من الناس على التلفاز وعلى الفضائيات وعلى المعاصي والمنكرات، فإما أن ينام مبكرا حتى يقوم في آخر الليل لصلاة الليل، وإما أن يصلي الليل بعد سنة العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فسنتكلم عن هذه 11 ركعة أو 13 ركعة التي في حديث ابن عباس كما سنبينه إن شاء الله بعد أن ينتهي فضيلة الشيخ من الترجمة عن صلاة العشاء. تفضل يا شيخ. Adapun selanjutnya adalah mengenai sholat isya. Sholat isya merupakan sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafikin, namun merupakan sholat yang paling dicintai oleh orang-orang mukminin. Nabi SAW pernah bersabda, "Athqalus sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajri." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di dalam keduanya, maka pasti mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan cara merangkak. Kemudian ya kita melaksanakan sholat isya ini dengan sholat berjamaah. Kemudian keutamaan dari sholat isya ini, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat isya di dalam jamaah, maka seakan-akan dia telah sholat separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya di dalam jamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Maka ketika di waktu subuh kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ketika sholat isya kita melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan kita telah melaksanakan sholat semalam penuh. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat ba'diyah, ba'da isya 2 rakaat, bisa dilaksanakan di masjid ataupun lebih baik bisa dilaksanakan di rumah. Dan setelah itu kita benar-benar menjaga malam kita menyimpan malam kita untuk bangun di malam harinya. Benar-benar harus kita jaga, karena janganlah sampai kita melewatkan malam dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena bergadang ya, janganlah kita pakai ya, janganlah kita bergadang kecuali untuk menuntut ilmu apabila ada pengajian ya, atau hal yang penting, ataupun untuk kita bercengkrama dengan keluarga kita. Dan jangan sampai sekali lagi kita bergadang tanpa ada tujuan, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini harus kita jauhi. Dan boleh kita melaksanakan sholat malam langsung setelah kita sholat isya, dan disunahkan untuk melaksanakan sholat 11 rakaat sebagaimana dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menambah baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصلاة المسلمين في الليل أثنى الله عز وجل عليها ثناء عظيما، فقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وحين خفف الله عز وجل عن المسلمين ماذا قال؟ قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان الصحابة يصلون في الليل. فسأذكر حديثين وحادثتين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. الأولى ما أشرت إليه سابقا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فكان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن،
ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أقل من الأول. ثم كان يصلي 2 ثم كان يوتر ب1. هذه 11 ركعة. وحديث ابن عباس قال: أردت أن أعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فبت ليلة عند خالتي ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنام هو وزوجه في عرض الوسادة ونمت في طولها. فلما ذهب هزيع من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات 10 الأخيرة من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة، يعني إلى قربة، فحل وكاءها وتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت مثل ما توضأ، ثم قمت عن يساره فأخذني ووضعني عن يمينه، فصلى 2 ثم 2 ثم 2 حتى عد 13 ركعة. قال: ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم فنفخ، يعني حين نام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ وهو غير الشخير. النفخ هكذا، وهو غير الشخير الذي هو معروف. فحتى جاءه بلال فأذنه بالصلاة، فقام فصلى 2 سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل لي من بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وأعظم لي نورا، واجعلني نورا. فخرج إلى صلاة الفجر. صلاة الليل هذه أيها الإخوة والأخوات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صلاة الليل، إذا لم تقم بصلاة الليل وأنت في شبابك وصحتك وعافيتك، متى ستقوم؟ صلاة الليل نور للإنسان يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعار من الليل، أي استيقظ في الليل ولم يقم للصلاة، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ليسأل الله من خير الدنيا والآخرة، فإن الله يستجيب له. فإذا لم تقم أقل ما فيها تدعو بهذه الكلمات إذا استيقظت ثم أردت أن تنام بعد ذلك. بهذا نكون قد بينا كيف ينبغي على المسلم أن يصرف وقته وأن يستغله من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر في اليوم التالي خلال 24 ساعة، سائلا الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يعيننا وإياكم على صرفها في طاعته سبحانه وتعالى. وكم بودي أن يكون لي معكم لقاءات أخرى أتكلم معكم عن الصيام، أتكلم معكم عن أعمال صالحة كتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. وإذا لنا في العمر فسحة وبقية، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا لقاءات أخرى معكم، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Adapun salat malam, maka salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salat malamnya orang-orang yang beriman, maka ini merupakan amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala muji di dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam hari, baik itu separuhnya atau kurang dari separuhnya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memuji Rasulnya, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri di malam yang dekat dari sepertiga malam dan separuhnya, dan juga bersama orang-orang yang mengikutimu. Maka ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menyebutkan dua hadis tentang gambaran salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan salat malam sebanyak 11 rakaat. La tas'al an husnihinna. Janganlah kalian bertanya tentang bagaimana panjang itu hinna wa husnihinna, tentang panjangnya dan baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 rakaat, kemudian 2 rakaat, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu bahwasannya suatu malam Ibnu Abbas tidur di rumah bibi beliau, yaitu di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di malam hari, ketika telah tertidur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah malam berlalu, kemudian beliau terbangun. Kemudian beliau membasuh wajah beliau dari kantuk, dan pada saat itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian membaca zikir setelah terbangun dari tidur, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melaksanakan sholat. Dan Ibnu Abbas beliau berkata, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau, akan tetapi beliau mengarahkanku untuk berdiri di sebelah kanan beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat hingga beliau menyempurnakannya hingga 13 rakaat. Dan setelah itu beliau kembali tertidur, dan aku mendengar bahwasanya beliau mendesah di dalam tidur beliau. Jadi bukan mengorok ya, namun mendesah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh ya. Begitu, tidak sampai mengeluarkan suara ya, mengorok, tapi beliau mendesah di dalam tidur beliau. Kemudian setelah itu Bilal datang. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah sambil membaca doa keluar dari masjid ya. Kemudian setelah itu inilah sebuah amalan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka orang-orang yang beriman adalah sedikit sekali tertidur di malam hari, dan ketika di waktu ya malam hari mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sekalian, ketika kita masih muda, masih sehat ya, sempatkanlah untuk sholat malam, karena sholat malam adalah cahaya bagi kita sekalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya kita pun ya terasa sangat berat, maka beliau bersabda, barang siapa yang bangun di malam hari namun dia tidak hendak untuk melaksanakan sholat malam, maka hendaknya dia membaca zikir ya, la ilaha illallah dan seterusnya, lalu berdoa, meminta doa apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang telah disebutkan oleh Syekh yang perlu kita lakukan dari semenjak kita selesai salat subuh sampai kembali untuk melaksanakan salat subuh di esok harinya, sehari, yaitu dalam 24 jam, amalan-amalan dalam rangka untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkannya. Semoga Allah membantu kita dalam memanfaatkan waktu kita, dan Syekh di sini sangat berharap sekali untuk bisa banyak berbagi ilmu dengan kita sekalian, membahas ilmu-ilmu yang lain, baik itu dalam puasa, ya zakat, sholat dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Ini adalah apa yang diucapkan oleh Syekh, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita beristirahat sebentar ya untuk mempersiapkan sesi tanya jawab. Untuk interaktif nanti bisa dilayangkan ke telepon 021 823 6643. Adapun SMS bisa di 081 31 777 8543 ya. Dan kita akan jeda sebentar untuk mempersiapkan sesi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, pemirsa Suara Leman TV,
pendengar Radio Suara Liman Surabaya, pemirsa Roja TV Jakarta dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk para pemirsa sekalian yang ingin interaktif bisa di 021 823 6543. Adapun untuk SMS bisa ke nomor 08 777 0000 846 ya. Ataupun yang ada di layar monitor para pemirsa sekalian. Di sini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui SMS terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang dapat memudahkan seorang untuk sholat malam, ya. Syekh yumkin al-asail yas'al ma hiya al-asbab allati yumkin an tusahhil li syakhsin an taqum fil lail. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على القيام في الليل أن يرتاح في النهار، فلا يتعب نفسه في النهار ولا يرهق نفسه حتى يستطيع أن يقوم في الليل، لأنه إذا ارتاح في النهار يمكن أن يقوم في الليل. ويدعو الله عز وجل أن يحبب إليه قيام الليل، لأنه إذا لم يحببه الله عز وجل له لا يستطيع أن يقوم، ويتذكر دائما ما له عند الله عز وجل من أجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة أم المؤمنين تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك يتذكر شكر النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وقيامه، فهذه دوافع تعينه على قيام الليل. وأهم من هذا كله أن يطيب مطعمه فلا يأكل إلا حلالا، لا يأكل شيئا من الحرام، لأن الإنسان بالحرام يحال بينه وبين طاعة الله وتسهل عليه المعاصي. نعم. Di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita sekalian untuk melaksanakan sholat di malam hari adalah di antara yang pertama yaitu dengan kita beristirahat. Artinya tidak terlalu melelahkan tubuh kita di waktu siang hari. Karena apabila kita di siang hari adalah tidak terlalu berat ya, menjaga kondisi tubuh kita, maka ini akan membantu kita ketika di malam hari ketika kita ingin bangun untuk melaksanakan sholat malam. Dan juga jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah tidak menghendaki kita untuk bangun, maka kita tidak akan mungkin bisa bangun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab yang membantu kita adalah dengan kita mengingat pahala yang besar, apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan salat malam. Dan juga kita mengingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia, maka beliau pun menjaga salat malam, beliau bangun di malam hari melakukannya sampai kaki beliau lecet ya. Maka ketika ditanya oleh Aisyah, maka beliau menjawab, afalakun abdan syakura, bukankah sebantasnya aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka kita mengingat bagaimana Nabi SAW melaksanakan salat malam sampai kaki beliau terluka dan lecet karena benar-benar bersyukur melaksanakan salat malam. Dan juga di antara sebab yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah yaitu dengan kita menjaga makanan kita, yaitu dengan menjaga makan yang baik dan halal saja. Karena rezeki yang haram itu akan mencegah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan bahkan bisa menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar kita menjaga makanan kita agar makanan yang halal dan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hunaka sa'il
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pendengar setia Roja di Rokan Hulu, apakah sholat tahajud itu dianjurkan atau wajib sesudah tidur? As-sa'il yaqul Syekh, hal sholat tahajud ini yustahabbu au kana wajiban ba'da an yanam? طيب الجواب أن صلاة التهجد هي تكون بعد النوم في العادة، وما قبل النوم هو من قيام الليل. وصلاة التهجد هي نافلة بصريح القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن هذه النافلة هي أفضل الصلاة في النوافل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، فأفضل الصلاة صلاة قيام الليل. فيحرص الإنسان، وسواء كانت بعد النوم أو إذا لم يأمن أن يقوم في آخر الليل يصلي في أول الليل، لا حرج في ذلك. فقد كان أبو بكر يصلي في أول الليل، وكان عمر يصلي في آخر الليل، وكلاهما على خير. فإذا استطاع أن يصلي آخر الليل فهو أفضل وأفضل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والتي ينامون عنها خير من التي يصلونها. لكن إذا لم يستطع يصلي في أول الليل إن شاء الله. Nah, di sini saya menjawab bahwasanya salat tahajud biasanya adalah dilaksanakan setelah tidur. Adapun ketika dilaksanakan sebelum tidur maka itu adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini hukumnya adalah salah satu salat nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam hari maka bertahajudlah kepada Allah sebagai nafilah bagimu. Dan salat malam ini adalah sebaik-baik salat, ya, setelah salat fardu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan kita bisa melaksanakan salat malam ini baik di awal malam atau di akhir malam hari, karena ini semuanya adalah baik. Yaitu sahabat Abu Bakar dahulu beliau salat di awal malam, sedangkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu beliau salat di akhir malam, dan keduanya adalah baik. Namun sebagaimana ucapan Umar bahwasanya salat di malam hari atau di akhir malam itu lebih baik, yaitu alladzina yanamuna, orang-orang yang tertidur dari salat di awal malam itu lebih baik daripada orang-orang yang bangun di awal malam, ya. Itu jawaban dari Fadilatul Syekh. Jazakumullah khairan. Nah, Syekh. Selanjutnya kita akan membaca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Syekh, bagaimana cara mendapatkan sholat 4 rakaat sebelum duhur, sementara adzan dan iqamah sangat sedikit waktunya? Apakah bisa diqadha sesudah duhur? Dari Abu Zuhri di Riau. Qala sa'il Syekh, kaifa nuaddi salata qabla adz-dzuhr 4 rakaat, walakin al-mushkilah baina al-adzan wal iqamah al-fatrah qasirah jiddan Syekh. كم الفترة في بلادكم؟ لم يذكر هنا شيخ، لكن قال الأخ يعني هو يشكو من قصر الفرصة بين الأذان والإقامة. هو عادة بين الأذان والإقامة في كل البلدان يكون ربع ساعة. لا، هنا أقل من ذلك يا شيخ. طيب ال4 ركعات يعني لا تستغرق معه أكثر من 10 دقائق أو أقل من هذا يعني. قال هنا هل ممكن أن نقضي بعد الظهر إن لم يستطع؟ نعم. يجوز أن يقضي بعد الظهر، إن لم يستطع أن يصليها قبل الظهر يقضيها بعد الظهر، لا حرج. Di sini saya menjawab, apabila kita tidak sempat untuk melaksanakan salat duhur sebelum atau qabliyah duhur ketika sebelum duhur, ya, karena waktu yang singkat, maka boleh kita melaksanakannya atau mengqadhanya setelah duhur, tidak mengapa. Ini jawaban dari Syekh. Kemudian hunaka soal akhar Syekh, atau kita masuk ke telepon terlebih dahulu. Na'khudh al-ittisal Syekh Latif, ya. Silakan.
Assalamualaikum. Iya, masih kita menunggu pertanyaan dari para pemirsa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Basit, ya, di Jakarta Pusat, silakan. Assalamualaikum kalau Syekh. Mohon maaf karena Syekhnya di sini tidak bersama dengan. على الجميع بداية ونسلم عليهم نهاية. نعم. Iya. Ya. Surat wajib, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Basit. As-sailu yaqul Syekh, dzakartum fi syarhikum anna afdalus shalah fil bait illa al-maktubah. Walakin sami'a as-sail bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabliyat adh-dhuhr fil masjidi. Fahal hada khususiyah lahu أو الحديث يعني ضعيف أو ماذا شيخ؟ نعم. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصلي في بيته، لكن كان أحيانا يصلي في المسجد ليبين أن يبين جواز الصلاة في المسجد لمن لم يصلي في البيت، فالأفضل أن يصلي في البيت، لكن لو صلى في المسجد فعل الجواز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Saya menjawab bahwasanya memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya adalah melaksanakan sholat qobliyah di rumah beliau. Namun terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya di masjid untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasannya sholat qobliyah itu boleh dilaksanakan di rumah dan juga boleh dilaksanakan di masjid. Maka bagi kita sekalian silahkan lebih baik di rumah, namun apabila kita ingin melaksanakan di masjid pun ini adalah tidak mengapa. Jadi itu adalah sebabnya. Selanjutnya kita akan menerima telepon selanjutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Oh iya. Iya. Iya, Bu. Iya. Ini di sholat malam, Bu, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sholat isya. Kalau membaca mushaf tadi. Oh ya. Ya. Oh ya, jelas Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas'al mata akhiru waqtin li salatil isya, Syekh. Hada soal al-awwal. نعم، آخر وقت لصلاة العشاء هو نصف الليل. بعد نصف الليل يصبح صلاة العشاء قضاء وليست أداء. أما إلى منتصف الليل من أذان العشاء من غياب الشفق الأحمر وهو أذان العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت العشاء، بعدها يكون قضاء.
Syekh menjawab bahwasanya batas akhir waktu sholat isya adalah nisful lail, yaitu pertengahan malam, yaitu dimulai dari ketika lembayung merah telah hilang, kemudian sampai waktu separuh malam, ya itu adalah waktu isya. Apabila melewati separuh malam, maka ini bukan ada, ya bukan pelaksanaan waktu isya, tapi adalah qadha, ya, yaitu mengganti sholat isya. Jadi sekali lagi jawabannya Ibu adalah waktu isya adalah mulai ketika lembayung merah telah hilang, ya selesai waktu maghrib, maka masuk waktu isya sampai separuh malam, ya. As-su'alu tsani, Syekh, qalatil hal yajuzu lana an naqra minal mushaf fi shalah. Ini al-mushaf amamana wa nahnu naqra fi salatil isya kata. صلاة الفريضة لا ما يقرأ الإنسان من المصحف، يقرأ من حفظه ولو قصار الصور، ولو كرر مثلا قل هو الله أحد إذا كان يحفظها وأمثالها من السور. أما في صلاة الليل أو في صلاة النافلة فيقرأ من المصحف لا حرج. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر مولاها وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي خلفه وهو يقرأ من المصحف. لا بأس أن يقرأ الإنسان من المصحف أو يصلي خلف من يقرأ من المصحف في النافلة. أما في الفريضة فلا يجوز القراءة من المصحف. Nah, Syekh menjelaskan, adapun kita ketika sholat fardu maka janganlah kita membaca dari mushaf, ya. Ketika sholat fardu janganlah kita membaca dari mushaf, akan tetapi kita membaca surat apa saja yang kita hafal, ya. Baik itu membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang, maka ini tidak mengapa, ya. Jadi ketika sholat fardu maka janganlah kita membaca dari mushaf. Adapun dalam sholat sunnah maka boleh saja bagi kita untuk membaca dari mushaf, sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyuruh budak beliau untuk membaca dari mushaf. Jadi dalam sholat sunnah boleh kita menjadi makmum bagi orang yang membaca, ataupun kita sendiri membaca dari mushaf, maka tidak mengapa. Adapun dalam sholat fardu maka jangan, ya. Jadi ketika sholat isya jangan kita membaca dari mushaf, akan tetapi kita membaca apa yang mudah kita hafalkan, ya. Selanjutnya penelpon selanjutnya silahkan. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Mulyono, iya Pak Mulyono, silahkan. Doa pergi ke masjid dibaca tapi tidak ke masjid, Pak, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala as-sa'il Syekh, hal yajuzu lana an naqra ad-du'a inda dhahab ila al-masjid walakin lama la nurid an nadhhab ila al-masjid, lama kharajna min al-bait hal naqra bi الدعاء عند خروج إلى المسجد. الخروج من البيت له دعاء آخر غير دعاء الخروج إلى المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا الدعاء دعاء خروج الإنسان من البيت، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث أيضا أن الشيطان يتنحى عن طريقه ويقول للشياطين الآخرين كيف لك أو كيف لكم برجل قد هدي ووقي، ويتنحى عنه الشيطان. أما ذاك دعاء الخروج إلى الصلاة غير دعاء الخروج من البيت. نعم. Syekh menjelaskan bahwasannya doa ketika keluar rumah itu ada doa khusus, berbeda dengan doa ketika keluar menuju masjid, sehingga kita tidak membaca doa ketika keluar dari masjid. Doa ketika kita keluar dari rumah adalah dengan tadi bagian dijelaskan oleh Syekh, yaitu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima udlam au ajhala au yujhala alayya, ya. Ini yang dibaca, ya. Sekali lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya. Dan membaca Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku
a'udzubika an adilla au udhal, berlindung kepadamu dari sesat ataupun disesatkan. Wa an azilla au uzal, baik atau tergelincir maupun digelincirkan. Wa an adlima au udlam, aku mendolimi atau didolimi. Wa an ajhala au yujhala alayya, aku berbuat bodoh ataupun dibodohi, ya. Jadi ini adalah doa yang dibaca ketika keluar rumah, dan bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya syaitan ketika seseorang keluar rumah membaca doa ini, maka syaitan pun akan berkata, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi kecukupan, telah dijaga, telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan pun yatanaha, yaitu dia menyingkir dari jalan kita ketika kita membaca doa tersebut. Jadi doanya berbeda antara doa keluar rumah dengan doa keluar menuju masjid, ya. Itu adalah jawabannya. Kemudian kita akan kembali kepada SMS yang telah masuk di sini. Soal dari Ibu Tio di Sidoarjo. Kalau sholat witir 3 rakaat langsung tanpa tahiyatul awal, apakah sah sholat witir saya? Ya. Idza shallaina salatul witr syekh salah rakaat walakin biduni tahiyatul awal, fahal tasihhu salati ya syekh? نعم صلاة الوتر لها صفات عديدة. أول شيء تصلي ركعة بتشهد واحد، هذا مشروع. تصلي 3 أيضا بتشهد واحد، وهذا أيضا مشروع. وإذا صليت 5 تصلي بتشهد واحد أيضا. أما إذا صليت 7 فتصلي بتشهدين، تشهد في 6 وتشهد في 7. وكذلك إذا صليت 9 تصلي تتشهد في التشهد في الركعة 8 وفي الركعة 9. هذه صفات صلاة الوتر، ولكن الغالب أن يصلي الإنسان ركعة واحدة. أما إذا صلى أكثر فعلى الصفة التي بيناها. نعم. Ya. Mengenai salat witir, ada beberapa sifat yang bisa kita laksanakan, yaitu diantaranya kita bisa sholat 1 rakaat dengan 1 tasyahud, bisa juga 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud, bisa juga 5 rakaat dengan 1 kali tasyahud, kemudian 7 rakaat dengan 2 tasyahud, yaitu pada rakaat ke-6 dan rakaat ke-7, kemudian bisa juga 9 rakaat dengan melaksanakan 2 kali tasyahud, yaitu pada rakaat ke-8 dan ke-9. Dan biasanya ya seseorang melaksanakan witir ini 1 rakaat, ya, atau 1 rakaat dengan 1 tasyahud. Dan apabila sholat 3 rakaat, ya, bidin tahiyatul awal fa la ba'sa dzalika syai'. Nah. Dan apa yang Ibu laksanakan tadi, sholat 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud, ya, maka ini adalah sholatnya sah dan itu sesuai dengan sunnah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ya, ya Syekh, ya, mohon disebutkan 12 rakaat yang tadi dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Syekh, narju an tadhkur 12 rakaatan alladhi qasadta fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anifah. Man shalla 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Fa ma hadhihi? هذه ركعات الرواتب. ركعتان سنة الفجر، و4 سنة الظهر القبلية، وركعتان بعد الظهر، ويمكن أن تكون 4 لكن في الغالب تكون 2، فهذه صارت 8. وركعتان بعد المغرب 10، وركعتان بعد العشاء 12. هذا أقل شيء، ولكن التفصيل في الزيادة بيناه في السابق. نعم. Ya. Adapun perincian 12 rakaat tadi, saya menyebutkan bahwasanya 12 rakaat tadi adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat setelah atau sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ini tadi beliau menyebutkan 8, ya. Dan juga boleh 4 rakaat setelah zuhur juga boleh. Namun pada umumnya seringnya adalah
dilaksanakan 2 rakaat. Namun sebagian tadi telah disebutkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur, ya. Kemudian sholat selanjutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka jumlah totalnya menjadi 12. Ya, kami ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka itulah 12 rakaat yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, dan boleh kita menambahkannya dan sesuai dengan apa tadi yang telah disebutkan oleh Syekh, salat-salat rawatib lainnya. Ini, dan kita akan break sejenak dan setelah itu kita akan melanjutkan kembali, insyaallah. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين، وأن أشكر أيضا فضيلة الشيخ الذي ترجم في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، وأن أشكر قناة الإيمان وقناة الرجاء اللاتي نقلنا هذا اللقاء معكم، على أمل أن يكون لي معكم إن شاء الله لقاءات قادمة نتعرف فيها على سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأختم بكفارة المجلس التي كان يختم بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فأقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها الإخوة والأخوات. Sebagai penutup, Syekh mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian dan atas pertanyaan yang telah diberikan, dan juga Syekh mengucapkan terima kasih kepada Al-Iman dan juga Roja yang telah menyiarkan acara ini sehingga kita sekalian bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh menutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka inilah akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallallahu alaihi mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.